Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Lina Octavia with NPM number 2341122. And today I'm going to talk about a very interesting topic, opportunity analysis for digital business and e-commerce. Before we start, let's think about this. How many times have you bought something online this month? Maybe from Shopee, Tokopedia, or TikTok Shop. Well, that's actually what we are going to explore. How digital business creates opportunities through technology and changing consumer behavior. So, without further ado, let's move to our first topic. Okay, let's begin with digital marketplace analysis. Basically, this part helps us understand how the online market works, who the customer are, and how companies compete in the digital era. There are three important points we need to look at. First is consumer behavior. Second is market trends. And third is competitive landscape. Let's starting with consumer behavior. In the digital world, consumers are very smart and well informed. Mereka tidak langsung membeli suatu produk, tetapi mereka itu lebih mencari informasi atau lebih dulu mencari informasi serta membandingkan harganya di marketplace lain. Kemudian mereka membaca reviewnya terlebih dahulu. Bahkan mereka pun menonton video-video review di sosial media sebelum membeli produk tersebut. In short, digital consumer expect convenience, transparency, and personalization. Next, let's move to market trends. Tren digital berubah dengan cepat, dari media sosial baru, cara pembayaran digital, hingga menggunakan teknologi AI. For example, the rise of live shopping on TikTok or YouTube has completely changed the way people shop online. And finally, competitive landscape. We need to analyze who the competitors are, what make them unique, and how big their market share is. For instance, Amazon focus on speed and logistics, while Etsy highlight creativity and authentic. So that the first step, understanding the big picture of the digital marketplace. Okay, now moving on the next section, the process for digital marketplace analysis. In this part, we'll discuss their main stage: data collection, market segmentation, and opportunity identification. First, data collection. We start by collecting data from everywhere: website, analytics, customer survey, social media, and market reports. Karena tanpa data, bisnis seperti berjalan tanpa arah. Data tell us what customer want, when they buy, and why they buy. Next, market segmentation. Here we divide customer into a smaller group based on their behavior, location, or lifestyle. Contohnya, segmen remaja yang aktif di TikTok berbeda dengan segmen pekerja kantoran. Mereka tuh lebih suka belanja lewat website. By segmenting the market, companies can create target campaigns for each group. And finally, opportunity identification. This is where we find the hidden potential.
Misalnya, jika tren produk ramah lingkungan meningkat, tetapi belum banyak kompetitor yang menjualnya, it becomes a great opportunity for growth. So, as we can see, analyzing data, segmenting the market, and identifying gaps and lead to new digital opportunities. Alright, next we'll talk about location of trading in the marketplace. In digital business, location doesn't just mean a physical place. It means where and how the transaction happens online. Let's see three important aspects here: global reach, mobile commerce, and omni-channel experience. Okay, for the first, yaitu global reach. With e-commerce, a small business in Indonesia can sell to customers in the US, Japan, and anywhere in the world. Digital business break geographic barriers. Second, mobile commerce or m-commerce. Nowadays, most people shop using their smartphones. They can compare price, check reviews, and market payment instantly. In other words, shopping happens anytime and anywhere. And lastly, omni-channel experience. Konsumen modern ingin berpengalaman yang konsisten antara toko fisik dan online. Misalnya, mereka bisa lihat produk di website, beli lewat aplikasi, ataupun langsung ambil ke toko tersebut yang akan mereka beli. This seamless integration improve customer satisfaction. Let's continue to the next part, yaitu business model for e-commerce. To success, every digital business must have a clear and adaptive model. There are four main components of a good e-commerce business model: customer-centric, data-driven, scalable, infrastructure, and agile strategy. First, customer-centric. Focus on what customer need and how to make their experience better. Remember, happy customer become loyal customer. Second, data-driven. In digital business, data is the new oil. Perusahaan harus menggunakan data analisis untuk memahami tren pasar, mengukur performa, dan juga membuat keputusan yang lebih akurat. Third, scalable infrastructure. As business grow, their system must handle more users, products, and transactions. That's why cloud computing and automation are essential. And finally, agile strategy. Digital markets change very fast, so we must be flexible. Agility helps business stay competitive and innovate. Yang pertama yaitu customer engagement atau keterlibatan pelanggan. Strategi ini berfokus pada bagaimana kita membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Tidak cukup hanya menjual produk, tetapi juga bagaimana kita membuat pelanggan itu merasa dihargai dan didengarkan. Keterlibatan pelanggan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti yaitu mengirim konten personalisasi, misalnya rekomendasi produk sesuai minat pelanggan. Yang kedua yaitu menggunakan chatbot untuk memberikan respon cepat 24 jam. Seperti yang kita tahu ya, Shopee itu sudah menggunakan AI untuk merespon chat pembelinya. Kemudian yang terakhir, memberikan program loyalitas seperti poin belanja atau cashback agar pelanggan itu tetap setia.
Kuncinya adalah komunikasi dua arah. Ketika pelanggan merasa dekat dan terhubung dengan merek, mereka tidak hanya membeli satu kali, tapi akan kembali dan kembali menjadi pendukung merek kita. Seperti pepatah bisnis modern, happy customer bring more customer. Kemudian yang kedua yaitu digital marketing atau pemasaran digital. Pemasaran digital ini adalah jantung dari bisnis online. Tanpa strategi marketing yang tepat, produk sebaik apapun tidak akan dikenal oleh pasar. Gunakan strategi pemasaran digital yang berbasis data agar lebih efektif. Beberapa contoh yang bisa kita gunakan antara lain yaitu SEO atau Search Engine Optimization untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari. Kemudian social media marketing untuk membangun interaksi dengan audiens di platform seperti Instagram, TikTok, atau X atau Twitter ya. Kemudian influencer collaboration, yaitu bekerja sama dengan kreator konten agar produk kita itu lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat luas. Penting juga untuk menargetkan orang yang tepat dengan pesan yang tepat. Daripada menjangkau semua orang, lebih baik fokus pada kelompok yang benar-benar potensial. Dengan begitu, biaya promosi itu bisa lebih efisien, tapi hasilnya jauh lebih maksimal. Yang ketiga yaitu operational efficiency atau efisiensi operasional. Bagian ini sering diabaikan padahal sangat penting untuk menjaga kepuasan pelanggan. Efisiensi operasional berarti memastikan seluruh proses mulai dari pengelolaan stok, pengemasan, hingga pengiriman berjalan dengan lancar dan cepat. Perusahaan perlu menggunakan sistem manajemen digital untuk memantau persediaan barang, mempercepat proses order, dan menghindari kesalahan pengiriman. Contohnya, perusahaan besar seperti Shopee dan Tokopedia, mereka tuh sudah menggunakan sistem otomatis untuk mempercepat konfirmasi pesanan dan pelacakan barang. Mengapa hal ini penting? Karena pelanggan digital menginginkan kecepatan dan keakuratan. Jika pengiriman itu lambat atau barangnya itu salah, pelanggan bisa langsung beralih ke toko lain. Sebaliknya, jika prosesnya itu lebih cepat dan rapi, mereka akan puas dan melakukan pembelian ulang. Baik, mungkin itu saja sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Thank you for your attention. I hope this presentation helps you understand how to analyze opportunities in digital business and e-commerce. See you in the next video and I have a great day everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.